आज क्या बना रही है बेटू? वाटर आर्ट। लेट्स स्टार्ट। पहले क्या करना है? ब्लैक कलर करेगी। देखे तो अच्छा से नेक्स्ट में काम आएगा। अरे इधर क्यों घुमाते, दिखाओ। निकल गया। हाँ, निकल गया। अब क्या करना है इसमें? अब इसमें फ्लावर बनाना है। फ्लावर बनाएगी। वो बहुत सुंदर लग रहा है। वेरी नाइस। अच्छा स्लो, एक बार लो अभी इसमें। ऐसे करके वाओ, So amazing. अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग? नेक्स्ट नहीं कैसा बताऊंगी। ओके चलो पत्ता बना दें हम लोग। डिटेलिंग देखो वाओ, देखो वाओ कितना सुंदर लग रहा है। वाह बहुत अच्छा। क्या कर रही हो बेटा? वाओ इसके अंदर नीति। हाँ, so amazing. सो अमेजिंग। Wow. देखिए तो जरा Wow, so ये amazing. क्या बना? Yeah, lamp. चलता हुआ लैंप जो चलते रहेगा हमेशा। Like, subscribe, share, comment.